وقبات علات بسرا عم مستوى شاي تكبرا وقباني تقرير كاتي فكرات ناس تدعو سلام كما يتنفتا فتواتن كبراتن تخطاتلت ددويت تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن واناون زيناتات زينا لكم قريبنا لنا تتكتاتلنا عدمنايو بكندي أرسل نزوتاتهم كنفلم بسنكي أب تقرأي تفتسمه جنوسايداوي كوينات كبر دك سبات بزتحس ملكعو هبلالي دك آنستيو زسك حكا تقوارات كم استفتسمو أب فاتيكان أبستقايد إكزيبيشن تقليتو ناب تقرأي زقو عزازنا برا شغط زعانا بزحات مخاين ناب كلل عفار كابز عقتا شاد شاي معالت خمزغو ترى تقليتو أب محبراو ميديا هبل علي زنزح زلو تقنى عدا حاسوتن بعراي ولدني كبلو جنرال ساموراينوس قليسوم من محدار كتما عدوا نمامهاران مسرح منبر قزاز خون مريت عديلو معالتي متطعن كنكن هاف تفترون قنبوت إسران كلتن كلتشن عسر شواتنا مسامرت بورلد فيجينات حبابراين نت بدرجات غراي كخبر مخانو تحبيرو أورد أحفرهم كتما دبدبو بشون بعال إسراء قنبوت نميتن تسعان سبات زخون منبر بوتان معدال امنا خورنا تانبيرو نابزر زرو سجيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال بسنكي أب تقرأي تفتسم جنوسايداو كوينات كبر دك سبات بزتحس ملكعو هبلال دك آنستيو أسكاك حتى تقبارات كم استفتسمو فاتيكان أبستقايد إكزيبيشن تقليتو كفلي أكالات دكانستيو تقرأي لكع كم عودو خينات بورد حيلتا استفتسم وقفعي بسلو حجون أحاوين كبل قليت اللهم فاتيكان نيوز حيزو وابزوتا حبريتا بطاليان كتما روما استخايد إكزيبيشن شلمات بلوت سيلا أفريقا ميس كانيري استبهالت بعالت مويا كاميرا بتخوينات مقدات أكال زبتحا زاراوي كاستغير سوم نايز تبهالت بسلست وطادرات حيلتات انتت استدفرت نستهزان ولادان كالو تقعد زبتحن دكانستيون سنيد اللام ميس كانيري دكانستيو تقراي زبتحن أسكاك حق فعتات نعلم نمزخارن زاقيتون أبلالين استفتسم منور تقبارات سنو لبوناون أكالاون بسلو كل جابيلو زرن صوتاوا عامتات كونه تباهيلو نبوليتيكاو كسبي كبهال كم مسار حقوينات أو قبر معالمون نعلم نمزخار زعلم مخانو تقلز أب تقرأي استفتسم انتتاو كوينات بأماي تشحات كتلون بمليون زغوطر هزبي كام مربطو أمزابيلون زاقيت اللبات أيرخبن زبالة فاتيكان نيوس نو رويترز توكيسو أبزغلتو تسبساب أبلا لتقارو استفتسمو قفعتات بزقباء كم زي تسبسابون أخل مصراي كم زي تقايدن حابيرو أب تقرأي استقايدو كوينات انتتا شحات كتلون بمليون أمزابيلون أبلا لمسارة المعاد كبيدعن وتاسعيبو هزبي عددا درك انتميتن كوينو نحالوه مساب كالو كورنات عالم استخايدو كيناتات انتمزن تحوتا غالو عالم زرخبه قداي مخانو فاتيكان نيوس أرقاقيتو تاريخ اتن وطا معاد زخونا دكانستيو تقراي قسلن حبيئن نمحبرسواوي قلولنت سجين تشقريراني نبرا كمزلواون ميس كانيري تقلز زارا تقعاتن تبت حازن برحما قوان بمزكار اتن وطادرات ناب غزاي مساعتو هسان قوالي بخيام حدا كابتن وطادرات يفلح زنبرة توكس ماي ناب كبدا قلبيتو وبمبال تذكر دكانستيو تقراي أبلاليان زبت حمنور تقبار حقنتو كبدة تتقعاتن بحانت فوتو زقلت كوانتا زي كونام بفوتوغرافا بيلكا ملقتن محلافن لوتين ممتان حقاز خمز خون ميس كانيري تقلز ناب تقراي زقو عزاز نبرا شغطا شغط زعانا بزحات مخاين ناب كل العفار كابز عقتا شارشاي معالتي كم زقصرات حبيرو اتن كابز تفلالي كوابتات إثيوبيان جبوتن زمتانا يتعنت مخاين قلي ان مستسحبتن او كل تسلسته كيلاتات عفارن امحرا ولديان تعاقيتن زركبا خوينن اتي سقومتي ابلع الهزبن محبرسب نقادون تقارو عبي شغلوت فتيرو كم زركب BBC ززراربوم سبات قليتهم أبز حجوان أب كوابي سردو ميدا زبحال ناب تقراين ولديان بغنصل زركب كيلا مس مكينو تعاطيو زركب دحنتو كبل سمو زتعقبه مرحه مكينا اتي معقدتي زحلفه قدام 16 غنبوت 2017 عام جميرو كم زتخسته حبيرو بسوني دما دحر ገለ ዝርብ حلفو ተባሂሎም ጉዕዞ ጀሚሮም መንባሮም ይዛረብ ቀዳም ምሸት ዮም አዳይቱ አብዝ ባህል ከባቢ አጽዮምና
ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ተዋሂቡና እዮም ዝብሉ ልቐቕዎም ዝብል ትእዛዝ ክሳብ ዝመጸና ድማ ተጸበዩ ኢሎምና ኢሉ ክሳብ ሰንበት ውዒለን ሓዲረን ሶኒ ሰዓት 8 ድማ ሰዲዶምና ተበጊስና ካብኡ ድማ ሰርዶ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ንመቐለ መገንጸሊ ጠጠው ኣቢሎምና ኣይ ሓልፋን ኢሎምና ሸቐጣ ሸቐጥ ዝፀዓና ብዙሓት ኣይሱዝን ተሰሓብትን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበና ፍትሕ የለን ድማ ክብል ወሲኹ ንሱ ኣብ ኣዳይቱ ጠጠው ዘበልዎም ፖሊስ ዓፋር ኮይኖም ኣብ ሰርዶ ሜዳ ዝዓገትዎም ድማ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝኾኑ ይዛረብ እቲ ማዕገቲ ኣብ መስመር ዓፋር ጥራይ ዘይኮነስ ብመስመር ክልል ኣምሓራ ወልድያ መስመር እውን ተዓፅዩ ከም ዘሎን ኣስታት 100 መካይን ኣብ መንገዲ ተዓጊተን ከም ዘለዋን ይግለጽ ኣሎ ካብተን ኣብ ወልድያ ተዓፅየን ዘለዋ ኣብ ሰርዶ ዝተኸልከላ ዝርከበን ኮይነን ናብ ክልል ኣምሓራ ኣግሊሰን ክወፃ ዝፈተናየን እቶም ኬላታት ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ረድኤት ኮነ ዝኾነ ሸቐጣ ሸቐጥ ከይሓልፍ ዝተኸልከለሉ ብምዃኖም ምስቲ ሕጂ ዘሎ ምትፍናን እቲ ኩነታት ናበይ ኮን የምርሕ ይኸውን ዝብል ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ እቶም ሰባት ይገልጹ ዳርጋ ኩለነተን ተሽከርከርቲ ሕጋውያን ምዃነን ዝገልጽ ሰነድ ከም ዘለወንን ምኽንያት እቲ ክልከላ ከም ዘይተገለጸለንን ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቱ ገሊኡ እቲ ዝተጻዕነ ድማ ሓምልን ፍራምረን ብምዃኑ ብቐሊሉ ክበላሾ ተኽእሎ ከም ዘሎ ምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ገለ ካብተን መኻይን ካብ ጅቡቲ ዝተበገሳ ዘይትን ሽኮርን ዝፀዓና ከም ዝኾና እውን ተገሊጹሎም እቶም መራሕቲ መኻይን ነቶም ፖላዊስ ቀሪቦም ከዘራረብዎም ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ንሳቶም ንባዕሎም እውን እቲ ምኽንያት ከም ዘይፈልጥዎ ከም ዝነገርዎም ገሊጾም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ሚኒስትር ዞባዊ ምትእስሳራት ሚኒስትር ንግድና ብፅሓፎ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ እገዳ መብርሂ ሓቲቱሎም ኣብ ህዝቢ መጠናዊ ሻቕሎት ፈጢሩን ናህሪ ዕዳጋ ከየስዕብ ስጋት ከም ዘሎን ምፍላጥ ዝተኻእለ ኮይኑ ዛጊድ ዝፈጠሮ ቅልውላው ዕዳጋ እንተሎ ካብ ሰብ መዚ ትግራይ ዝተገለጸ ነገር የለን ንብረት ኣይሓልፍን ተተባሂሉ እቲ ማሕበረሰብ ዝኾነ ነገር ኣሎ ማለት ኢሉ ናብ ዘየድሊ ጥርጣረታት ይወስዶ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዝሓለፈ እዩ ዘዘኻኽሮ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዘየለ ህዝብን ማሕበረሰብ ንግድን ምጉዳእ ግቡእ ከም ዘይኮነ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይገልጹ የሺፌሮች አንደበት ብዝብል ዝፍለጥ ናይ ፌስቡክ ገጽ ብዛዕባ እዚ ተጋንፎ ብምስሊ ኣሰኒዩ ደጋጊሙ ጽሓፈ ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ብመንጽር ሕግን ሞራልን ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ተቃዊሙሎም ብዛዕባ ዝኽልከላ ኣብ ማሕበራዊ ብዙሓን ብዙሕ ዘዘራርብ ዘሎ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ካብ ክልል ዓፋር ዝተወሃበ መብርሂ የለን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕለይ ዝንዛሕ ዘሎ ጠቐነ ጻዕዳ ሓሶትን ብዕራይ ወለደን ይክብሉ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊጾም ቲግቫ ጀነራል ሳሞራ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተመሊሶም ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣብ ዓፋርና ሓይሊ ትግራይ ምስ ጀነራል ዮሐንስ ብምዃን የሰልጡን ኣለዉ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርግሑ ንዘለዉ ሓበሬታታት ግብረ መልሲ ክህቡ ግንቦት 21/2017 ዓ.ም ሕቶ ኣቕሪቡ እዩ እቶም ጀነራል ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ተኸተልቲ ሰብስክራይበርስ ማሕበራዊ ሚድያን ዩቲብን ንምብዛሕ ዝተመሃዘ ውፁእ ሓሶት እዩ ትግራይ ዝጀመረቶ ሰላማ ክጸንዓላ እምበር ትግራዋት ንሰንሳቶም ድፋዕ ሒዞም ክቃተሉ ዝፈቅድን ዝሰርሕን ሞራል የብለይን ክብሉ መልሲ ሂቦም ተባሂሉ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕኖም እንተብሩ ድማ ጽቡቕ ኣለኹ ብኣካል ርኡ ከረጋግጽ ዝደሊ ኣብቲ ወትሩ ስፖርት ዝሰርሓሉ ቦታ ክረኽበኒ ይኽእል ክብሉ ሓቢሮም ምዚት ኣተኣሳሲሮም ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ንፖለቲከኛታት ትግራይ ርግዓት ንህዝቢ ትግራይ ድማ ዘላቒ ሰላም ተመንዮም ክብል ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎም ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ ንመምሃራን መስርሒ መንበሪ ገዛ ዝኸውን መሬት ዓዲሉ እቶም መምሃራን ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ኣብ 4 ማሕበራት ተወዲቦም ኣብ ምጽባይ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዕደላ መሬት ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ተስፋይ ገብረወልድ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ 2012 ዓ.ም ኣብታ ከተማ ኣብ 4 ማሕበር ተወዲቦም ዝነበሩ መምሃራን ዛጊት መሬት ዘይረኸቡ ንዝነበሩ ብድምር 70 ዝኾኑ መምሃራን ከም ዝተደልደለሎም ገሊጾም ከም ምምሕዳር መሬት ንምሃብ ኣብ ምድላው ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ዝተፈጠረ ኩናት ትግራይ ጠጠው ኢሉ ጸኒሑ ይኹን እምበር ሳላ ደቂ ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝተኸፈለ መስዋዕትን ኣካል መጉዳእትን በቲ ዝተረኸበ ሰላም መሰረት ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት ን70 መምሃራን ነፍሲ ወከፎም 140 ካሬ ስለ ዝወሃብ ባዕልኹም ክትሰርሕዎ ይግባእ ፈጺሙ ክትሸጥዎ ኣይግባእን ክብሉ መልእኽቲ ሕሊፎምሎም ብቐጻሊ እውን ከም ምምሕዳር ኣብ መንበሪ መሬት ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ብመምርሒ ንምምላስ ብፍላይ ንተመለስቲ ተጋደልቲ ስድራ ስዋኣት ማሕበራትን ካልኦትን ዝተጀመረ ስራሕ ብምጥንኻር ውራ መሬት ምስ ህዝቢ ብሓባር ብምቅላስ ብሕጋዊ መስርሕ መሬት ከም ዝዕደል እቶም ከንቲባ ገሊጾም
ንመስርሕ ገዛ ዝኸውን መሬት ዝረኸቡ መምሃራን ብወገኖም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ሕቶ መስርሕ ገዛ ሕጂ ብምምሕዳር ከተማ ዓድዋ ስለ ዝተመለሰሎም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዕደላ መሬት ኣመራርሓ ከተማ ትምህርትን ሰሙያ ምምሕዳር መሬት ከተማ ዓድዋ ተረኺቦም እዮም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓድዋ ጸብጺቡ መዓልቲ ምጥጣዕን ክንክንሃብ ተፈጥሮን ግንቦት 22/2017 ዓ.ም ብወርልድ ቪዥን ኣተሓባባራይነት ብደረጃ ትግራይ ክኽበር ተባሂሉ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ኣብቲ ኣከባብራ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ኣካይድሎም ኣብቲ ዘተ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኣተሓባባሪ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ሚካኤል መረሳ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ዝተፈላለዩ ስራሕትናት ሰርሐ ከም ዝመፀን ሕጂ እውን FMNR ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብምቕራጽ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብምዃን ኣብ ክንክንን ምልማዕ ሃብቲ ተፈጥሮን ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊጾም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሓሪፎዮም ቅድሚ ኩናትን ድሕሪ ኩናትን ዝጠፍአ ደኒ ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ ሕብረተሰብን ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ከተማ ድብድቦ ብሹም በዓል 20 ግንቦት ን190 ሰባት ዝኸውን መንበሪ ቦታ ንምዕዳል እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ዋና ማሓዳር ወረዳ ሕፈሮም መምህር ተኽለመድህን ኣረጋዊ ከም ዝገለጽዎም በዓል 20 ግንቦት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ ዋጋ ከፊልና ከም ብሄር ኢሉ እውን ከም ሃገር ህላዋና ዘረጋገጽናሉ ታሪኻዊ ዕለት እዩ ሎሚ እውን ሓድነትና ጠናኺርና ላዕላውነት ትግራይ ንረጋግጸሉ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ዳግመ ሕወትን ህንጸት ትግራይናን ወረዳናን ነግህደሉ በዓል ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን ክብሉ ገሊጾም ዋና ማሓዳር ወረዳ ሕፈሮም መምህር ተኽለመድህን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ልዕሊ 42 ሚልዮን ቅርሺ ንገባራት ብምኽሓስን ብምትእምማንን ቦታና ተረኪብና ሎሚ ኣብ ከተማ ድብድቦ 190 ሰባት መንበሪ ንምዕዳል እምነ ኩርናዕ ኣዕሪፍና ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ኣካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ድብድቦ ኣይተ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብቲ ሎም ዝተኻየደ እምነ ኩርናዕ መንበሪ ዝዕደሉ ኣካላት ስድራ ስዋት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ንልዕሊ 9 ዓመት ተወዲቦም ዝጸንሑ መምሃራንን ካልኦት ክፋል ማሕበረሰብን ምዃኖም ገሊጾም እቲ ቦታ ኩሎም መሰረተ ልምዓት ማለት እውን መዋዕለ ህፃናት ሓምላይ ከባቢ ኣደባባይን ንግዲ ማእከልን ዘማልአ እዩ ንቐጻሊ እውን ማይን መብራህትን ጎኒ ጎኒ ከኣትወሎም ይክብሉ ገሊጾም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዕደላ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ማሕበረሰብ ንዝሕጋዊ ተግባራት ብምቅዋም ሕጊ ንኽሰፍን ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም ተጠቀምቲ ዕድል ዝኾኑ ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ብወገኖም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጽቡቕ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ኣፈላላይ ኣድልዎ ጉድለት ፍትሒ ሰናይ ምሕዳር ከይሰፍን ኩልና ተሓጋጊዝና ብልጽቲ ትግራይ ክንሃንጽን መንተ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መስዋዕትን ዝኸፈሉ ስዋኣትና ብልምዓት ክንድብሶም ይግባእ ክብሉ ከም ዝገለጹ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሕፈሮም ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣመላኺቱ ማርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳለናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ቢንያም ሓዲስ ምሳኹም ጸንሐ ሰላም ግንቦት ዕለት 20 ኣብ መስታወሻ ይተስብራ ወቕባኒ ተግሪ የካቲ ፍስራትና ዘድዓው